पूर्वरु योजना करी निज प्रेमिक सहित गाँव खसी पलाइबार एकदम नुआ तरीका। जड़े विवाहित महिला स्थानीय लोक एवं उद्धारकारी दलर मुंड टीण करदेले। नदी रे भासी जाई निखोज हेबार बाहाना कले, किंतु निजे पानी उठी प्रेमिक पाखरे रही मिछ नाटक करुथिले। एपटे प्रशासन तथा उद्धारकारी दल किंतु नाके दम। महानदीर बन्या पानी रे महिला को घंटा घंटा धरी खोजिबारे व्यस्त। समय, अर्थ, परिश्रम सबु किछि नष्ट हैला, कारण महिला जनक मिछ नाटक रचिथिले। जणे नदी रे भासी गले किंबा डेई पड़िले तांको बंचाइबा प्रशासन कर्तव्य, कारण प्रतिटी जीवन हेउछि मूल्यवान। एभली जरूरीकालीन स्थिति रे मनीष जीवन बंचाइबाकू अग्निशम विभाग हेउ कि ओड्राफ टीम जो ट्रेनिंग नहीं सेमाने तुरंत लगी पड़ती बंचाइबाकू। हेले महिला भली मिछ घटना घटाउथबा लोकंकु कराजिब कोन? सेमाने निज स्वार्थ पाई किए मिछरे नदी को जाउची तो आउ किए निखोज होई जाउची। हेले सेमानंकु खोजी खोजी पुलिस प्रशासन व अग्निशम विभाग हैरान हेउछंती। कही रखिबाकू चाहिबो जे गत सेप्टेम्बर 1 तारिख रे कटक जिलार बांकी थाना अंतर्गत रतागड़ गाँव रे जणे विवाहित महिला एभली कांड घटाइछंती। से दिन भोर समय रे महानदी रे खुदुरुकुणी मूर्ति विसर्जन करुथुबा बेले हठात निजे पहरी पहरी आगो को जाई भासी जिबार अभिनय करथिले। तेबे सत कथा हेउछि दुई संतान को छाड़ी निज प्रेमिक सहित फेरार होई 2 दिन काल पुरी रे रहिथिले। सेपटे निखोज महिला को 3 गोटी अग्निशम विभाग व ओड्राफ टीम 2 दिन धरी अक्लांत परिश्रम करी खोजी चलिले। महानदी रे रतागड़ ठारू मुंडली पर्यंत खोजाखोजी करी नयांत हो जाइथिले। मात्र 2 दिन परे अर्थात 3 तारिख सकाळु पुरी टाउन थाना पुलिस चुडंग साहिरु उद्धार करी प्रेमिकों को थाना रे रखिथिबा सह महिला को सखी घरे रखिथिले। 2 जनों को अटक रखी बांकी थाना को खबर दिया जिबा परे बांकी थाना पक्षरु सुवर्णपुर फांडी अधिकारी को उद्धार करिबा पई पठा जाइथिला। तेबे एहा परे आउ कोनोसी पदक्षेप निया जाई नथिबा सूचना मिलिछि। जदिओ एभली मिछ नाटक करी सरकारी कळ को हटहटा करिबा एक अपराध, तथापि पुलिस कोनोसी पदक्षेप नै नथिबा कथा कुहा जाउछि। तेबे घटना को नहीं रतागड़ ग्रामवासी मानक मध्यरे तीव्र असंतोष प्रकाश पाइछि। ग्रामवासी माने अभियोग करिसंती भासी जिबार मिछ नाटक करिबा जोगु अग्निशम विभाग बांकी प्रशासन तांकु खोजी खोजी हालिया। आगामी दिन में सतरे जदि केही भासी जाई निखोज हेबे ताहले आउ गाँ लोकंक कथा को विश्वास को नेबेनी अग्निशम विभाग। 2 दिन धरी एही खोजा खोजी रे राज्य सरकारंकर लक्षाधिक टंका खर्च होईछि। हेले एभली हैरान हरकत करिथिबा व्यक्तिंक विरोध रे की प्रकार पदक्षेप ग्रहण करूछि बांकी पुलिस प्रशासन ताहा उपरे समस्तंकर नजर। आज्ञा देखुन एक सीरीयस घटना से समय जिते आम गाँव में किए जन बुड़ी जबार खबर पाइलु। आम गाँव किसी युवक से नदी जा खोजाखोजी करते परवर्ती अवस्था घर खबर दि जाता ओड्राफ हो आमर फायर हो से आसिक खोजाखोजी रेस्क्यू ऑपरेशन लगी किंतु परवर्ती अवस्था आम जहाँ सोशल मीडिया आपणकर टीवी चैनल माध्यम देखापी पाइलु जे से कड़े प्रेम संपर्क नहीं उद्धार होती पुरी को। आज्ञा ये जो नाटकीय ढंग से एक सीरीयस जिनस को रचना करागला आम आज्ञा महानदी अववाहिकार अवस्थान करुचु। जदि भविष्य में एभली किसी घटना हुए आमको प्रशासन विश्वास करके प्रशासनिक सेवा दब तो ये नहीं आम चिंतामग्न अवस्था अच्छु। आज्ञा ये गोटे प्रश्न उठुची साधारण जो प्रशासन का राजकोषर जो पैसा खर्च है या व्यक्तिगत इश्यू जो से इश्यू प्रयोग कले एक दृष्टांत अपराध भाई आमको लगुच। ये सब भविष्य न हो प्रशासन या कार्यानुष्ठान नापी आमर साधारण लोक हिसाब से आम अनुमति कर पुलिस भी हो प्रशासनिक अवस्था जहाँ कार्यानुष्ठान नवा कथा से नापी आम अनुरोध कर मिछरे पहरवे मिछरे पहरी सी तार उठी जुआड़े जी गाड़ी जी बसिकी एथरे को आसबे को सरकार लोक आसिक क्या दौरान खोजे आउ किए बुढ़ी हजी गले आउ तो आसबे लोक डरिकी ना मिछरे ये 3 दिन काल नाटक करके अभिनय कर या बाटे यार फेरारे बुलला या बाटे यार चलला चलिए बर्तमान आसिक आईला आसिले कौन आम ग्राम से हिसाब मुझे चाहूँगी कौन के हम यार घटना किंतु आग को सरकार आमर
ଟିକେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ 2 ଦିନ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିବା ଡମପଡ଼ା ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ମିଛ ନାଟକ କରି ଆମକୁ ହଇରାଣ କରିଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି ପୋଲିସ ଚୁପ୍ କାହିଁକି? এই ঘটনার বাঙ্কি এসডিপিও କହିଛନ୍ତି যে মহিলা জনক থানাকু আসিবা লাগি উচিত মনে কলে ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। 1 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କାମ, 3 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚଲେଇଲୁ। ଆମର 3ଟି ଟିମ୍, ଆମର ଆଠଗଡ଼ ଟିମ୍, ଆମର ଡମ୍ପଡ଼ା ଟିମ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରାଇକିଂ ଫୋର୍ସ ଗୋଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟିମ୍ ଅପରେସନ୍ ଚଲେଇଥିଲେ। ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ବି ମଧ୍ୟ ତାର କୌଣସି ପତ୍ତା ମିଳିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ 3 ତାରିଖ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ଖୋଜିବା ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆମକୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ ଯେ ସେ ଯେଉଁ ହଜିଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ମିସିଂ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଯେଉଁ ଲେଡି, ସେ ତାଙ୍କ ପୁରୀରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ପୁରୀ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଉ ଖୋଜାଖୋଜି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଆଇଆଇସିକି ଆମେ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲୁ। ଆଇଆଇସି ମଧ୍ୟ ସେ କଥା କହିଲେ, ହଁ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଗଲାଣି, ତେଣୁ ଆଉ ଖୋଜାଖୋଜି କରନ୍ତୁ ନା, ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଜଣେ ମହିଳା ରତାଗଡ଼ ଗାଁରୁ ମହାନଦୀରେ ସେ ଭାସି ଯାଇଛି ବୋଲି ଗୋଟେ ଖବର ଥିଲା। ସେ ଅନୁସାରେ ଆମର ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଏବଂ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲା। 2 ଦିନ ଖୋଜିଲା ପରେ ସେ ମହାନଦୀରେ ମିଳିପାରିନଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଖବର ମିଳିଲା ଯେ ଉକ୍ତ ମହିଳା ପୁରୀରେ ଏକ ତାର ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ। ସେ ଅନୁସାରେ ବାଙ୍କିର ପୋଲିସ ଟିମ୍ ପୁରୀକୁ ଯାଇ ଟାଉନ୍ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଥିଲା। ସେଠୁ ସେ ତାକୁ ଧରିକି ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ଉକ୍ତ ମହିଳାକୁ ସେ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଅନୁରୋଧ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ଏକ ଲିଖିତ ରିପୋର୍ଟ ରଖି ତାଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଖବରରୁ ବୁଝିଲୁ ଯେ ଉକ୍ତ ମହିଳା ଆଗରୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଝଗଡ଼ାଝାଟି କରୁଥିଲେ ବୋଲି ସେ ନାରାଜ ଥିଲେ। ଆଉ ସେହିଦିନ ସେ ମହାନଦୀରେ ଗାଧେଇକି ଯିବା ସମୟରେ ସେଠି ଟିକେ ଫସି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ତାଙ୍କର ଯିଏ ପୂର୍ବତନ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କୁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଆମ ଘରେ ଝଗଡ଼ା ହେଇଛି ବୋଲି। ତ ସେ କେମିତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଖବର ନେଇ ତାକୁ ଧରିକି ଯାଇଥିଲେ ପୁରୀ, ସେଠୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଥିଲେ। ତେବେ এই মহিলাଙ୍କ ঘটনা কেবল এক উদাহରଣ। অনেক সমୟରେ ସେ ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ ଅବା ମହିଳା କିମ୍ବା ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଏଭଳି ମିଛ ନାଟକ କରୁଥିବାର ନଜିର ରହିଛି, ଯାହା ଆମର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଅଯଥା ସମୟ, ଲୋକବଳ ଓ ଅର୍ଥବଳ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ମାନବିକତାର ବିରୋଧୀ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ସହିତ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଜରୁରୀ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କିରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।